Patsa. Ay, mittens. Minute ka kwan, pwede mo ito nakakuha o. Minute nga. Kanan. Dugangan lang ko kami. The Gamay smaller lang. one. No. The other one. No, ang The spatula. Hindi, ang luna. Tong spatula ni SpongeBob. Buang. Masunog ito. Patsa. Score. Ari na lugar. Ito kami din sa... Do you think that the ice candy Graham is awesome? 50%. How about you, Ma'am Ha? Nikki? What Do you is it? think that the ice candy Graham is nice and delicious? I don't know. One. It's really ice. Ice material. Ano nga, pero may lang yata daw may first. Diba? We learn from our mistakes. Pero ang mga mistakes... Wala, mainit yan. Astig yan. Ayan. Half or gamay? Nang Super gamay din. There, tapos mo pa. Hi, baby! Wow! Watermelon? Yes! Do you like watermelon? Yes. Dali! Watermelon. Ang listener. Ate Kinuha. Njay. Ate Njay. Upstairs. Nami. Nami. Nani? Toys. Toys? May toys kita. Wala ka sa toys, girl. Toys? Oh, nakaka na. Ariel, toy. Ano na lang? What's that? Octopus! Panamdam ko. Ina. Don't worry, head massager. Wala na. Hair massager. Hindi mo na matanda, magsigulong sa. Toy sila. Oo. Bad. Bad. Oo, bad. Bad. Hindi, hindi. No, hindi. Oh my God. Wala yung maging mama, hindi na lang galing. Oh. Mga siguro, mga toddler na go-aton nga anak na lang man. Mag-ampon pa. Or kailangan baby pa. Tapos forever na lang siya nga baby. Hindi na lang pinako. Hindi ka na maglakot. Forever ka na nga baby. Nikki, Diyos ko. Ano ko yan? Maluwi ka Sa hamon. Umay ka naman tabo sa tambalay ko. May bata. Tapos kita lang. Oh my God. Ay! Puti. Wait lang. Hindi ka hindi ka mag-go out Excuse me na. Hindi mag-uwat. Don't go out. Don't go out. Maawa ka sa amin. Baka kami ang mamalayan sa inyo ng parents. Oh! Ouch! Ang sakit! Ang laki. Masakit. Mistranslation. Sabi ko, ang laki. Ang sakit. Hindi nga, Nicole. Maawa ka, Nicole. Super yummy. Tulog. Kailangan... Yes. Oh, no! No, babe. Bitang ka. Mama. Ito. Akin lang. This lang, oh. Kamaya lang. Yum, yum. Yum, yum. Mukha lang akong talagang manit na. Ate lamig. Ate, lamig. Lamig. Oh, Mama,